अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम वीडियो में बात करने वाले सूरे फतेह सुनने और पढ़ने और देखने के फ़ायदे, यानी आज की आप वीडियो में जान के जाइएगा सूरे फतेह सुनने और पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमारी क्या क्या परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जिस शख्स ने भी एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से रोज़ाना सूरे फतेह सुनने और पढ़ने का माहौल बना लिया, वो इस चीज़ का आदी हो गया, तो इंशाअल्लाह आपके घर में, दुकान में, मकान में, जहाँ भी आप बिजनेस कारोबार करते हैं, वहाँ आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। आप समझ सकते हैं जिस सूरे का नाम ही फतेह हो, उस सूरे की कितनी ज़्यादा फजीलत होगी, उसकी कितनी ताकत होगी। तो आप रोज़ाना अपने घर में बुलंद आवाज़ से सूरे फतेह को सुना करें, इंशाअल्लाह इससे आपके बिगड़े हुए काम संभल जाते हैं, घर में खैर व बरकत होगी। तो दोस्तों, अब सुन लेते हैं हम सूरे फतेह। उससे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौअ अलैहिम दाइरतुस्सौअ व ग़दिबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम फमन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहि अल्लाहु फ़सयुअतीहि अजरन अज़ीमा। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराबि शग़लतना अमवालुना व अहलुना फ़स्तग़फ़िर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फ़मन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम दरवन औ अराद बिकुम नफ़अ बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून खबीरा। बल ज़ननतुम अल्लन यन्क़लिबर रसूलु वल मुअमिनून इला अहलिहिम अबदन व ज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम व ज़ननतुम ज़न्नस्सौअ व कुन्तुम क़ौमन बूरा। व मन लम युअमिन बिल्लाहि व रसूलिहि फ़इन्ना अअतदना लिलकाफ़िरीन सईरा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअु व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा।
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم